o'clock midnight. A few moments later. "3:28 a.m. माशाअल्लाह तारीफ़े माशाअल्लाह बड़ी कम वक्त है तू अभी भी मस्त है तू वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह बड़ी ही सख्त है तू अभी भी मस्त है तू दो दफा न सोचा এটা সুন্দর ছিল বলতে না বন্ধ কর ভিডিও Later. माशाअल्लाह तारीफ़े माशाअल्लाह बड़ी कम वक्त है तू अभी भी मस्त है तू वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह बड़ी ही सख्त है तू अभी भी मस्त है तू बार बार जो देखा दो दफा न सोचा एक ही इशारे में दिल चीज तुझे देगी 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 Yo no puedo sentir. বিতি নাচো তো নাচো না এরকম করো কেন আরে আমি একটু হেল্প করো Sorry, I can't. আচ্ছা নাচো আমি তোমার একটা সারপ্রাইজ দেবো তাহলে Hey, surprise. কি করতেছ তুমি? এটা হচ্ছে দোয়া নাচ তোমার দোয়াও হচ্ছে নাচও হচ্ছে Done? বুঝতেছি না কি করবো A baby, a baby, a baby, a baby, baby.
ছোলা মুরগির মতো করছে, কোথায় যাবে কিরকম হচ্ছে? এরকম কিছু একটা একটা তো করতে হবে সাইন রেডি হচ্ছে কিসের জন্য? কনকল আছে কি লাগবে ড্যান্সের ভিডিও দাও না, ভাবো সবাই দিচ্ছে। দে 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 এক ড্যান্স ভিডিও দে দে। এই সারিন কি করো? আসো একটু ডান্স করো। আরে আসো না, আসো না, আসো, আসো, কি যন্ত্রণা আসো, আসো নাচো। दीदी दीदी तुझे दिल चीज दे दी। আচ্ছা রিটাই, ব্যাকগ্রাউন্ডের পার্কিং লটে তোমার ডান্স ভিডিওটা মনে হয় ভালো আসবে। মজা নিতেছো তুমি আমার সাথে? ফাজলামি রাখো। একটু নাইচা দেখাও। আল্লাহ বালিশ আদ্রিতা, সে বাইরের ওয়েদারটা সুন্দর, কিন্তু ঘুরে আসবে? চলো যাই। আচ্ছা তাহলে চলো একটু নেচে আসি তার আগে। না রে ভাই, বাপের মতো হবে, বাচ্চা এমনিতেও নাচবে, এখন মাও নাচা শুরু করলে ডাবল নাচুনি হবে। নাচবা কি না বলো? ডেডলাইন আজকে, চিন্তা করে দেখো, পরে কিন্তু নাচলেও কিন্তু ভিডিও দেওয়া হবে না। माशाअल्लाह तारीफे माशाअल्लाह, बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा दो दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी। দিদি 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 तारीफे माशाअल्लाह, बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा दो दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दिया, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, ছবি তুলবো, ছবি তুলবো।
Meanwhile. Uh-oh, wrong song, Sophia, wrong song. বলতে না বন্ধ কর। আকাশ নাগাল Day 2. Hey, aরে বস কর না। Day 3. শেষে চলে গেল কি করে? না এটা হচ্ছে না, তুমি আইদার বেশি দূরে চলে যাচ্ছ, ছবি বেশি দূরে চলে যাচ্ছে, না ক্যামেরাতে আসতেছে না। তুমি কেন দূরে চলে যাচ্ছ? তুমি নড়বা না। আমি এখানে তো আসতেছেই না এই পর্যন্ত, দেখো তুমি কেন? তুমি ওই দিকে চলে গেলে এতখানি তো আসে না, তোমার আরো কাছে থাকতে হবে। আচ্ছা আমি ওখানে যাব না, সেটা আমি বুঝিনি কোথায় থাকতে হবে। ঠিক আছে, আমি এই সোফা বরাবর থাকবো। One eternity later. Sophia. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। माशाल्लाह तभी से माशाल्लाह, बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा दो दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे देती 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 दिल चीज तुझे देती।
তুমি মুরগির মতো মাথা নাড়াচ্ছ কেন এরকম?